Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Da bismo se razumeli, treba da komuniciramo. Da bismo komunicirali, uvek su potrebne dve strane. Sa jedne strane je poreski obveznik, sa druge poreska uprava. Previše stručna, ponekad i suvoparna problematika koja mnogima nije jasna, adekvatno objašnjena i razložno prikazana, omogućava i rast svesti o neophodnosti plaćanja, a istovremeno i rast novčanih prihoda koje država ostvaruje ovim putem. Nejasnoće vezane za plaćanje poreza nekada je bilo gotovo nemoguće razjasniti bez dana provedenog po prepunim hodnicima filijala poreske uprave. Nekada su iza šaltera sa brdima papira bili nervozni službenici, a informacije se dobijale, kako se kaže, na kašičicu. Promene koje su ponajviše donele nove tehnologije doprinele su da danas kontakt sa poreskim organima ne predstavlja više noćnu moru ni građanima ni privrednicima. Već neko vreme funkcioniše elektronska uprava vezana za poreske obveznike, a koja je ponajviše namenjena predstavnicima privrede, ali i građanima. Uštede u vremenu, novcu, papiru, pravovremenosti podnošenja prijava, manjem kašnjenju u izmirivanju obaveza kao i preciznosti i ispravnosti samih poreskih prijava neuporedive su u odnosu na period od pre samo nekoliko godina. Vreme donosi svoje. Promenit će se u svakom obliku tih poreskih uprava, komunikacije sa i ljudima i sa onim zaposlenim i nama koji dolazimo kao stranke. Pa što se tiče poreske uprave na čijoj sam teritoriji, ja sam zadovoljan. Ja sam kao privrednik uvek nalazio razumevanja kod poreske uprave. Što se tiče sami ljudi u poreskoj upravi su uvek bili i korektni i raspoloženi prema privredi. Uvek ima prostora za promjene na bolje. Kad se podigne svest ovog društva uopšte, ne znam, o svakom pitanju, onda će biti okej. Da objasne građanima šta sve treba da se plati, na šta imaju pravo i ostalo. Preko kontakt centra, telefon 0700 700 007, mogu se dobiti brojne informacije vezane za rad poreske uprave svakoga dana od 8 do 18 časova. Ukoliko se poziv upućuje sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, potrebno je okrenuti 011 331 0111. Na sva vaša pitanja ljubazni i profesionalno dobro pripremljeni mladi ljudi daće vam stručan odgovor, ali na način da ga razumete. Ako ste imali dilemu ili je još uvek imate, samo pozovite kontakt centar. Poreska uprava je otvorena i za sva sredstva javnog, odnosno masovnog komuniciranja. Sve novine u vezi sa poslovanjem, aktivnostima i rezultatima prenose medijima, a mediji najširoj javnosti. Da ne zaboravimo i za one koji su više orijentisani komuniciranju preko interneta, komunikacija sa ovlašćenim poreskim službenicima moguća je i putem društvenih mreža. Poreska uprava ima otvorene naloge na Twitteru i Facebooku. Naravno, na raspolaganju vam stoje i svi šalteri u našim organizacionim jedinicama širom zemlje. Postavite pitanje, tražite odgovor, razjasnite situaciju. Sve što je potrebno je da iskažete interesovanje, a ostalo je u rukama službenika Poreske uprave.